Hello guys! Mayong gabi! Welcome back sa aking channel! Today's video guys, nagluto mi og itlog dayon na ami ginamos. Mo na siyang itlog guys nga among giluto guys. Gi-scramble na siya dayon na atay ginamos. Ginamos gibutangan og kamatis. So guys, maghukad ta og kanon nga mais. So my favorite. So mao ni nga kanon guys. Mao ni kanon nga mais. Tayo. Lami kayo guys. Kanon nga mais guys. Ano ba? So mga unta guys, naatay mais diri nga kanon guys. Napagita diri itlog guys. Itlog sa tumbana guys. Ha.